Ya masih sepi. Halo, selamat malam, Mr. Nadif, Miss Mifta ya. Oke, malam hari ini masih sepi sekali. Nggak, sudah mulai ada yang masuk. Oke, malam hari ini kita akan bahas writing task 2 ya. Teman-teman nanti akan, seperti biasa, kita akan discuss pointersnya, kemudian nanti teman-teman nulis paragraf ya, seperti biasa. Oke, so topik kita malam hari ini adalah Oke, tentang employment ya. Ini kalau nggak salah tahun 2021 juga esainya keluar. Jadi aku emang mencoba apa ya, keluarin esai-esai yang keluar baru-baru ini gitu supaya lebih familiarity-nya lebih nyambung. Biasanya tuh mirip-mirip soalnya. Nah, ini ya esai kita. Some countries have introduced laws to limit working hours for employees. Nah, kemudian pertanyaan adalah, why are these laws introduced? Do you think they are a positive or negative development? Gitu. Jadi ini kalau misalnya masuk ke dalam kategorinya, ini masuk ke dalam yang double question ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu kan suka udah tahu ya kalau ada question yang problem solution, kemudian cause solution. Ini double question yang beda karena pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua langsung direct gitu ya. Nah, yang ini mirip sih sama cause karena why are these laws introduced, tapi second paragrafnya dia tidak bertanya tentang solution, tapi dia bertanya, do you think they are a positive or negative development? Jadi emang kadang double question itu adalah kombinasi ya dari beberapa pertanyaan yang mungkin pernah keluar di tipe-tipe sebelumnya gitu. Oke, so kalau misalnya kita lihat dari questionnya, dari statement ini apa poin utamanya? Limit working hours. Iya, limit working hours. Kemudian ini tuh adalah ini ya, laws. Ada some kind of regulation to limit working hours for employee. Nah, kemudian kalau ada double question seperti ini, kita biasanya mudah ya. Kita approach-nya ya udah ini we put it in the first body paragraph and the second question we put it on second body paragraphs gitu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah why are these laws introduced? Karena ngomongin why berarti kita ngomongin cause-nya ya, bukan impact ya. Jadi kenapa sih kok sampai muncul law seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah do you think this law gitu ya, positif atau negatif? Ya, kita coba awal dulu ya. Body 1, body 1, berarti ini ya, why are these laws introduced? Seperti biasa kita akan brainstorming some ideas related ini. Dan ada 4 section topiknya, and then reason, seperti biasa implication, and then example. Oke. Sekarang aku serahkan kepada teman-teman ya. Kenapa kok bisa sampai ada law seperti ini sih? Menurut teman-teman kenapa ya kira-kira ada law seperti ini? To avoid exploitation. To avoid exploitation. Oke. So that's the topic ya. Emang sebelumnya exploitation. Sebelumnya kenapa dieksploitasi seperti apa sih sebelumnya itu? Tenaga ya misalnya. So people work without unlimited with unlimited time ya. So no time limit gitu ya. No time limit. People work People work long hours gitu ya. Long hours. Kemudian small amount of salary. Berarti minimum wage ya. Yeah, wages or salary. Oke, jadi ini yang dimaksud sama Mr. Azhar sebagai exploitation adalah ini nggak ada waktu, kerjanya lama, udah gitu minimum wage gitu ya. Kemudian emang kenapa sampai
kenapa kondisi ini sampai menghasilkan laws untuk limit working hour? Akibatnya apa? Sehingga kok jadinya ada law untuk mengatur working hour. Untuk to defend human rights. To avoid exploitation, terus defend, berarti dimasuk di sini ya. Defend human well-being mungkin ya. Yes. Well-being. Nah, ini belum ada implication-nya nih. Implication-nya adalah implication-nya apa kalau law itu diintroduce ya? Enggak, implication dari yang tadi ini. Oh. Low welfare bisa nggak, Miss? Low welfare, maksudnya low welfare itu apa? Kesejahteraannya menurun karena apa ya? Jadi karena terlalu waktunya habis untuk bekerja gitu, Miss. Oh, berarti overwork gitu. Kalau overwork akibatnya? Atau mungkin lebih ke health problem ya, Miss? Enggak ya? Boleh health problem bisa. The number of the poor remains stable. Kayak tas satu ya. Health problems. Kemudian number of the poor. Oke, apa hubungannya number of the poor sama ini working hours? Kalau bicara working hours kan bicara salary ya, Mas ya. Jadi kalau working hours-nya unlimited, sedangkan gajinya limited, ya tetap aja mereka nggak improve. Oh, maksudnya low welfare, health problems, udah gitu, apa ya? Health problems, udah gitu, apa ya itu artinya? Iya, kesejahteraan itu apa sih? Prosperity ya, apa ya? Not prosper juga ya. Financially. Welfare. Apa, Mr. Chandra? Yes, Miss, welfare. Welfare gini. Tadi ya, welfare, health problems boleh. And you give the example, ya. Oke, any idea, other idea lagi, kenapa sih sampai ada yang low seperti ini? Bersatu idea? Because labor has families, so they need time to gather with their families. Oke, nih teman-teman ini harus gini ya. Oke ya, problem. Tapi kenapa sih kok sampai akhirnya ada lows ini? Misalnya nih ya, overwork, welfare problem, health problems, udah gitu ada maybe some kind of society awareness, kemudian ngedemand justice ke pemerintah sehingga akhirnya laws ini introduced. So this structure should be able to answer this question ya. Iya, to avoid exploitation, benar. Itu kan tapi bisa ya. Tapi kenapa sih kok sampai ada apa sih yang hingga menyebabkan laws-nya itu diintroduce itu? Ya, pertanyaannya tuh lebih ke arah situ. Tadi apa yang second idea tadi aku agak lupa karena habis itu ngomong. Ini Miss, gathering with family, limited time. Oke, berarti itu implication-nya ya? Iya, bisa juga sih. Limit time with family. Tadi Miss tanya kan kenapa ini law introduce ya? Karena bisa jadi ada kasus gitu. Nah, iya. Yang ya di Indonesia aja, di Jakarta kan pernah tuh pembantu asisten rumah tangga nggak keluar rumah. Yang sampai dibebaskan LSM. Oh gitu. Limit time with family. Oke. Boleh, ini berarti some kind of implication ya. Ada lagi? Aku ada several ideas lagi sih. Miss, kalau misalnya karena selama ini companies itu meminta ke workers-nya untuk kerja long hours, tapi di satu sisi juga dari companies nggak pernah kasih extra salary gitu, Miss. That's why they have to make
the limit working Ah, hours oke. law. Itu masuk Oke. kemana ya, Miss? Ini masih nyambung sih, Miss. Jadi itu namanya Oh exploitation iya, gitu sih, oke iya ya kan? masih di situ ya. Exploitation boleh, tapi di reasonnya minimum wage or salary, no uang lembur tuh apa sih? No extra hours, No extra hours. extra hours fee atau apa? Iya, Ya gitu ya. iya, Extra hours fee, which is dia tuh adalah tidak adil ya. Tidak iya. adil itu apa? Tidak adil tuh unfair gitu ya. Unfair Ya, unfair. unfair atau mistreatment. Mistreating the worker gitu. Implication-nya dia gini, kemudian mungkin bisa ditambahin ya, misalnya awareness-nya mulai muncul sehingga laws itu akhirnya lahir gitu ya. Ya. Jadi health problems and then ini sama sih ya, low welfare, health problems, limited time with family, you can mention one gitu ya. Tapi ideas-nya adalah there are some kind of their implication and then awareness and protest gitu. On protest to siapa? Government gitu. Nah, and then you give some example related to that. Ini idea lagi? Miss, kalau example itu bisa nggak misalnya kita kasih contoh tiap tanggal 1 hari buruh itu May Day orang demonstrasi. Oh ya, Boleh, demonya. bisa. Boleh, tapi example-nya harus nyambung ke sini. Kira-kira demonya mau bawa apa tuh? Iya juga sih. Nah, kalau itu kan banyak isu ya di demonstrasi itu ya. takutnya demonya adalah naikin upah beda lagi gitu ya. Yang penting yang diprotes itu berhubungan sama ini ya. Misalnya ngedemo karena nggak dapat uang lembur ya itu boleh lah gitu nyambung. Oke. Kira-kira ada lagi nggak benefit? Oke, aku kadang biasanya berangkat nih. Benefit dari benefit Miss, reasonnya bisa ini health. Health, Mister. Ya, health. Health. Kenapa health tuh? Artinya memang waktu yang produktif itu, kesehatan yang produktif itu hanya bisa bekerja maksimal 8 jam gitu. Oke. Bisa. Tapi coba deh. Kalau kita coba pikirnya ini agak lebih panjang ya. Ketika lewat 8 jam, dia kan menurun produktifnya, Miss. Productivity. Ada some kind of implication nggak kalau udah lebih dari 8 jam? Kira-kira akibatnya apa? Selain ya, tingkat akurasi dia bekerja kan berkurang. Iya, benar. Bisa bahaya juga nggak? Kesalahannya. Kalau salah bisa bahaya juga nggak jadinya? Iya. Apalagi kalau kesehatan ya. Oke, boleh. Sakit. Berarti tinggal tadi kan teman-teman udah ada idenya. Aku coba ambil satu idea ya. Misalnya topiknya adalah ensure dari kerja ini kecelakaan kerja bukan ya? Iya, kecelakaan kerja boleh. To ensure safety gitu ya. To ensure safety atau avoid accidents in workplace gitu ya. Kenapa? Oke, let's say misalnya misalnya people capek gitu kan kalau kerja lebih dari 8 jam gitu, let's say. So, reason-nya adalah kayak before the laws gitu ya. Apa? Before the laws? Bisa juga tadi ya. Company gitu ya. Company force memaksa gitu ya. Worker untuk work long hours. Padahal gitu ya. While apa? Many people only can concentrate within 10 hours. Endurance limit gitu ya? Endurance. Have limit of endurance. Physical endurance, physical endurance atau fitness. Workers have limit of physical endurance. Berarti kalau misalnya lewat akibatnya dia exhaustion ya, kecapean gitu kan. Exhaustion
kemudian bisa melakukan Fatigue. apa? Fatigue. Oh, Terjadi fatigue, iya. fatigue. Exhaustion or fatigue. Akibatnya bisa melakukan, di sini berarti implication-nya ya. Implication-nya dia bisa melakukan, tadi ada yang bilang kerjanya nggak akurat, berarti kan kerjanya nggak akurat berarti apa tuh? Malpraktis ya. Bad outcomes boleh, ya. Terus No maximum result, Miss, apa ya? Apa? Hasil yang tidak maksimal. Sama aja ya sama bad outcome. Bad outcomes, bad outcomes. Lack of focus ya. Iya, Salah ngitung uang. ini ya, exhaustion or fatigue sehingga difficult to concentrate misalnya ya. Concentrate atau bisa bikin mistake. Akibatnya kalau dia difficult to concentrate and making mistake, ini reasonnya bisa panjang nih ya. Difficult to concentrate atau make mistake. Akibatnya kalau dia difficult to concentrate and make mistake, dia akan menghasilkan bad outcomes. Atau ada nggak yang lebih berbahaya lagi kalau selain bad outcomes? Accident tuh? Accident such as apa nah ya? Atau accident itu berarti something that apa? Kerugian. Related to the machine. Kebakaran. Sorry, Miss? Yeah. Accident. Yeah, accident. Related to the machine maybe. Oh, accident related to the machine. Boleh, itu bisa kita put. Pokoknya kita bisa masukin accident. Atau accidents yang bisa apa? Membahayakan nyawa gitu ya. Berarti apa? Life threatening accidents. Fatal Iya, accident. Atau fatal accidents ya. Or fatal accidents. Nah, kasih boleh contoh accident-nya apa tadi? Misalnya kalau you can give some kind of specific example here. Kalau saranku misalnya adalah contoh apa gitu, kemudian kecelakaannya apa. Ini kayaknya bisa spesifik nih. Iya. Nih lebih truck driver gitu, Miss. Driver. Iya. Drive. Contoh ya, kita teman-teman nanti boleh pilih mau yang example mana. Example-nya yang ada driver. Kenapa driver kecelakaan? Gitu, ngantuk ya? Iya, ngantuk. Driving more than 12 hours a day. Iya, harus bilang misalnya drivernya habis driver antar kota gitu misalnya ya. Misalnya, antar provinsi. Apa tuh sebutannya? Cross border driver. Wah, keren banget nih ya. Cross border driver, terus sleepy, kemudian accidents gitu ya. Atau kasih tahu nanti accidents-nya apa, kerugiannya, misalnya dia bawa chemicals, harganya berapa juta, akhirnya jadinya rugi perusahaannya gitu. Atau ternyata ada korban jiwa gitu kan. Nah, itu kan salah satu life threatening atau fatal accidents tadi. Oke, itu boleh yang driver. Coba ada tadi yang contoh lagi yang di kesehatan gimana tuh kalau di kesehatan biasanya? Nah, spesifik ya accident-nya ya nanti. Kalau dokter apa nih bahayanya? Tadi yang di kesehatan. Ini kan ada salah memberikan obat. Diagnosa nih. Oh iya, misalnya sleepy atau exhausted. Apa sih? Surgeon gitu ya, dokter bedah gitu ya, capek ngantuk, kemudian wrongly prescribed patients. Wrong diagnosis gitu misalnya. Yeah. Wrong diagnosis, kemudian danger the patient. Bisa. Atau misalnya coba apalagi factory worker. Tapi teman-teman harus spesifikin nih bahwa ini harus dihubungkan dengan long hours tadi ya. Harus dihubungkan dengan long hours. Tadi kan aku belum nyebutin ya, misalnya cross border driver-nya itu mungkin nyetirnya berapa jam sih? 16 jam gitu. Exhaust target misalnya after kerja berapa shift sih gitu. Nah, boleh tuh dispesifikin. Kemudian factory worker. Misalnya dia salah mengoperasikan mesin gitu ya. Misoperating the machine. Akibatnya apa tuh? Serem ngebayanginnya. Mesinnya apa? Ya, pokoknya yang bahaya lah. The machine crash his body. Ketika
maintenance misalnya. Nah, ngeri kan ya ngebayangin. Nah, udah kira-kira kayak gitu idenya udah banyak nih. Aku yakin teman-teman kalau menggunakan idea yang ini bisa apa ya? Bisa achieve gitu. Teman-teman dari kemarin masalahnya adalah kadang nulisnya itu masih kependekan gitu. Kita kan coba aim 110 kata ya. Nah, ini dari idenya aja nih yang belum kita sambung-sambung ini kayaknya udah bisa nih kita kembangkan. Nah, boleh nih teman-teman coba pilih yang mana, mau yang ini juga boleh, tapi kita belum sempat breakdownin example-nya ya. Nah, kalau ini langsung spesifik ke accidents. Nah, sehingga, oh ya lupa, sehingga ntar tambahin ya, kalau udah nyebutin, ini tambahan sih, kalau udah nambahin ininya, akhirnya ada peraturan itu untuk mengurangi accidents-nya, gitu bisa. Itu ya? Boleh? Boleh, Mister? Ini kalau jenis question yang begini, yang tadi ada yang di atas itu ada 2 pertanyaan begini, Miss, ini harus terjawab dalam body paragraf 1 dan 2 ya, Miss ya. Betul. Terus konklusinya gimana dong kalau yang begini? Oh, konklusinya ya udah nanti nggak apa-apa kita coba ya konklusinya. Kita coba kerjain satu body paragraf dulu. Nanti aku coba bantu perkiraan untuk body 2 ya, kemudian aku bikin conclusion. Ya. Oke, nah, kita coba ya. Nah, boleh dibikin dulu body satunya. Pokoknya conclusion intinya body 1 sama body 2 kita ringkas lagi aja main pointnya gitu. Atau topiknya itu kita mention lagi tapi di paraphrase gitu sih sebenarnya. Nah, boleh ini kelihatan nggak ya? Nah, boleh teman-teman pilih mau yang mana. Gini ya. Sorry. Bentar, kepencet ternyata. Body 1 aja emang. Iya, body 1 aja, why-nya ya. Jadi kita masih body 1 nih, why are these laws introduced? Ini juga boleh nih kita, before the labor laws. Ini ya. Maaf. Suka salah pencet. Oke, ini ya.
Mr. Azhar. Oke. Tambahin topik sentence-nya, Mister, depannya. Yang mananya, Miss? Sebelum Iya. These laws introduced to ensure safety to avoid accident in workplace. Jadi kalimat pertama dari setiap paragraf usahakan adalah topik sentence-nya. Oke. Ya. Oke. Aku langsung hitung dulu ya. Oke, this is still too short, Sir Azhar, for body paragraph di task 2. Tapi kita lihat ya. Harus berapa ya, Miss ya? Aim to write 111. In total itu kan, Miss? Oh enggak ya, in total 250 ya. Satu paragraf Ya, aja, ya. satu paragraf 110. Ya. This law is introduced to ensure. Okay. The reason, the main reason these laws are introduced is to ensure workers' safety, in workplace. Previously, time spent working tends to make workers close to accident. Nah, ini bisa nih tambahin yang tadi nih. Kayak dia tuh capek gitu ya. Dia capek, akhirnya sebelumnya company nyuruhnya kerja lama, padahal dia capek, akhirnya nggak bisa konsentrasi, bikin kesalahan, jadi nggak bisa accident. Nah, itu bisa dipanjangin nih. Udah ada deh di bawahnya. Udah itu. Oke, jadi maaf aku belum selesai baca. This is because some companies have a tendency to force their laborers to work more than 8 hours a day, which in a way result in insufficient working outcomes. Bentar ya. To force their laborers. This is because some companies have a tendency to force their laborers work more than hours a day, while workers gitu ya. While workers have a limited physical
Endurance gitu ya. Hmm. Endurance. Causing exhaustion. Exhaustion. And causing exhaustion. And becoming prone to making mistake. Nah, as a result gitu ya. Nggak usah. This results in insufficient working outcomes and apa? Or even worse gitu. Or even worse, fatal accident. Nah, kemudian example-nya adalah example dari insufficient working outcomes atau fatal accidents yang tadi disebutin, Mister. Oke. Jadi yang jelasin truck driver, yang disebutin adalah accidents-nya, gitu. Kalau ini berapa kata nih, Miss? Coba cek, Miss. 95. Coba ya. Accidents-nya diganti, accidents-nya apa? Truck driver-nya contohnya diganti jadi yang accidents. Nah, spesifikin tuh, misalnya accidents-nya menyebabkan apa? Misalnya goods-nya pada rusak, akhirnya rugi berapa juta, berapa ratus juta gitu ya. Nah, kalau udah example udah detail seperti itu tuh panjang tuh pasti. Iya, betul. Ya. Ini juga goods-nya belum dispesifikkan tadi ya. Iya, example related to bad outcomes or accidents. Ya, Miss. Tambahin aja tuh, apa namanya? Oke, Miss. Oke. Thank you, Miss. Iya. Thank you, Mr. Bobby. Kita bahas ya. Labor law needs to introduce maximum working hours setting because it prevents accidents in the workplace. Before the labor laws were applied, yeah, many company reports force workers to work long hours. Okay, workers have limit. Okay. Workers have limits of physical endurance and concentration gitu kayak. Endurance and concentration. Worker have a limit of physical endurance. Coba ya, aku coba. Before the labor law, many company reports for working to work hour. Denying the fact gitu ya, the fact that workers have limit of physical endurance and concentration. Which causes work errors and symptom of fatigue. Boleh. If this continues, it can be detrimental to the company and increase fatal accidents. Okay. As an example. Okay, as an example bahangnya aja. For example, gitu ya. The long working hours of an orthopedic surgeon can cause the wrong place to operate. Okay. Okay. For example, bisa nih kayak gini. Kita coba gini. For example, after, coba ya, Mister, aku udah oke sih. After working for 12 hours gitu ya, an orthopedic surgeon
May in apa? ABC Hospital. Hospital made the wrong diagnosis gitu, the wrong diagnosis and operate on the side gitu, on the side of the patient's leg that is not fractured. After working for made the wrong diagnosis and operated on this set of patient leg that is not fractured, causing the patient to lose their his perfectly healthy leg. Nah, lebih panjang nih, coba ya. Ini berapa kata? 94, coba kita ganti example-nya. Pakai yang ini. 105, lumayan. 105 watt, sudah oke lah segini. Gitu ya, kurang lebih Mr. Bobby. Ya, bikin example-nya biar lebih spesifik. Atau bisa ditambahin lagi. Therefore, gitu ya, limiting working hours is needed to prevent such accidents from happening. -17. Ya, kurang lebih gitu ya, Mr. Bobby. Cukup jelas, Mr. Bobby? Oke, Miss. Good, thank you. Kurang lebih gitu ya. Aku cuma mencari cara untuk mengimprove aja kok. Oke, Miss Bobby udah, Miss Oti. Safety always comes first under all working conditions. And it becomes company's responsibility to have a limited working hours regulation to avoid any accidents in the workplace. That is to say, when people reach their limit of physical endurance, they might not be able to concentrate and barely make a good outcome. For example, PT Saluja Indonesia just went through a big loss of 75 juta. Mendingan diganti aja jadi ini, million gitu. Due to the truck accident happened in Semarang on blah blah, which loaded shoes. It was inspected that the driver was too exhausted since he had 15-hour driving all the way from Pasuruan to Semarang. Iya, itu 104. Lumayan panjang. Very good, Miss Oti. Thank you, Miss. Next. Miss Sana ya. The labor laws have to be introduced. Oke, sebenarnya bukan have to be introduced karena sebenarnya udah diintroduce. Cuma pertanyaannya adalah kenapa sih kok bisa sampai ada law itu gitu ya? The main reason gitu ya. The main reason to limit working hours is to avoid the exploitation of human. Nah, kita spesifik ya, human-nya adalah workers gitu ya, workers atau employee. This is because before the laws were launched, bukan launch ya, kalau laws itu apa ya? Disahkan tuh apa ya? Itu aja. Before the laws were introduced, there was no time limit to work, resulting unfair for the worker. Ini, there was no time limit for work,
resulting in unfair. Nah, yang unfairnya itu apa? Dari sisi apa nih? Ini kayak ada yang skip nih di sini nih. Bisa jadi misalnya gini, there was no time limit to work, and many workers are forced to work long hours with minimum wage, which is not fair for the workers. Itu bisa. Jadi ada bridging-nya yang pas gitu ya, secara runutan berpikirnya. And coba ya, aku coba ya. And many workers are forced to work long hours with minimum wage, which was unfair for the workers gitu ya. Terus, nah iya, implication-nya belum ada di sini ya. Terus kalau gitu, kenapa? Akibatnya apa gitu? Bisa jadi kayak tadi yang health benefit tadi apa sih? Health benefit gitu ya. Kemudian welfare-nya low gitu. Aku tambahin implication, for example, employees in PT Suara Karya have to complete ya, have to follow by verb 1 their 12 hours working period before receiving their salaries, which is unfair to them ya. Berapa nih? 72. Masih pendek ya. Nah, boleh itu kalau bisa nambahin implication, kemudian example-nya lebih spesifik, mungkin bisa nambah lagi. Iya. Iya, makasih Miss. You're welcome. Sampai mana tadi? Miss Sarah ya? Oke, and then Mr. Ferry. Safety is the most important thing. Ya. That everyone should be concerned about. Especially in the workplace, ensuring ya. Ensuring safety for the employees is a responsibility of company to consider. Before the laws of working hours were introduced, many workers were forced to work long hours without paying attention about employees' health, ya. Nah, sebentar. As a human being, employees also have their own limit. Oke. Titik berarti ya di sini ya. As a human gitu, as a human being gitu kali ya. Iya, Employees ya, as a human being ya. Employees have their own limit on working. Limit apa? Limit on have their own limit. Also have their own limit on working, boleh. So that if workers are faced with long hours work, they may lose focus. If employee work long hours gitu, work for long time gitu ya. Long time, they may lose focus on their task and cannot concentrate, focus is concentrate ya, and cannot finish it perfectly gitu ya. Finish it perfectly. For instance, in 2012, many accidents happen with programmers in Japan. Who work more than 12 hours in a day as a result. Sebentar ya, aku lihat kalimatnya ini agak banyak kalimatnya. For instance, in 2012, many accidents happen to programmers in Japan who work more than 12 hours a day. As a result, they have less
time to rest, resulting many health problems, and even into them due to its problem. Ini agak complicated nih, Mr. Ferry. Coba ya kita sederhanakan. Nah, oke, bisa nih. Misalnya gini ya. Sebenarnya udah bagus nih, Mr. Ferry sampai sini. For instance, 2019, many accidents happen to the programmers in Japan who work more than 12 hours per day. Maybe you can be more specific. What kind of accident happened to them? Gitu ya. Nah, ini jadi nggak perlu lagi nih. Atau misalnya, kalau mau ngomongin misalnya dari health problem, misalnya some programmers that work in 12 hours a day, di perusahaan itu, for example, 40%-nya mengalami apa? Health problems-nya, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jangan leukemia apa ya? Misalnya yang gampang-gampang aja penyakitnya, jangan yang parah-parah dulu. Apa ya? aku nggak tahu nih, lompat ke leukemia-nya. Misalnya apa ya? Tifoid lah. Atau apa ya? Atau dia sering sakit-sakitan gitu, atau gimana ya? Ya pokoknya seperti itu, Mr. Ferry. Imunnya itu nurun ya, Miss ya? Iya, tapi you can be more specific, like for example ya, coba in 2012 many accidents. Oke, aku coba ya. Misalnya, for instance, a company who force some programmers in ABC company in Japan gitu ya, who work more than 12 hours a day, they reported that at least they are hospitalized twice in a month. Jadi dua kali ya, aku nggak tahu ya, ini contoh, is this a good example or not, tapi you can be more specific what kind of accidents. Jadi nggak jadi benar-benar example yang valid gitu ya, bukan argumen lagi gitu. Kurang lebih gitu ya. Cukup jelas nggak, Mr. Ferry? Aku juga agak kurang yakin nih. Cukup, Miss. Thank you. Gitu ya. Yang penting untuk example, try to be more specific rather than mentioning argumen lagi. Oke, terakhir tadi Mr. Ferry, next Miss Ica. Kok beda ya fontnya? The big way to introduce a law to limit working hours is to reduce the accidents in the workplace, which set their employees to work overtime than normal duty hour. Okay. Despite the high key performance indicator, the worker has a limit of physical and mental endurance. When workers are forced to work more than 8 hours, it would make them lack of focus, leading to life-threatening accidents and big losses. For example, there is a case from the production division that produces mouthwash that the team in the night shift make a mistake in adding the concentration of ethanol, and it makes tens of liter cannot be qualified. Maksudnya nggak lolos QC gitu ya? Iya, Miss. Oke, bentar ya. For example, there is a case from production division that produces product from the mouthwash manufacturer that the team in the night shift make a mistake in adding concentration of ethanol, and it makes tens of liters cannot be qualified, cannot pass the quality
Kontrol gitu kali ya. Kontrol L-nya 1. Oke, boleh. Nah, sebentar aku mau lihat yang ini dulu. The big way to allow to limit working hours is to reduce accidents in the workplace, which set their employees to work overtime and more hours. Oke, thank you, Miss Ica. Ini berapa? 107. Cukup panjang, iya. 107 kata. Oke. Next. Jadi Miss Ica and then Miss Sakina. The laws about limiting working hours were applied in order to avoid extreme exploitation in workplace as defending human well-being. It is to say, most of companies offered unlimited hours for employees, bringing worse conditions, since only the minimum wages without extra hours fees was given by the employer. As a result, this might arise ini pakai verb 1 arise. This had risen awareness among workers as well as workers, and they held a protest to government sehingga this had different awareness among workers and they had a protest to government to limit working hours. For instance, Indonesia, since the additional working hours added to 15 hours a day, a group of workers consists of 50 people from daily fiber company tended to protest against the mistreating for workers. Jadi protes ya, di buruh deh gitu. Oke. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss Sakina ya, and then Miss Widi. Limiting working hours is emphasized by creating new laws or regulation in order to ensure safety or accident happen. Safety from accidents ya. Safety from accidents in workplace. Happening in workplace. Before the laws were imposed, employees were forced to fulfill the project without consideration of work-life balance, as the workers had undang-undang baru tahu di IELTS itu ada laws gitu. Biasanya kan nggak mau regulasi gitu, nggak mau. Nggak mau gimana? Ya biasanya Mr. Ready loh nggak. Kita kalau kasih it's suggested to government buat regulasi apa-apa nggak boleh kan, teks kayak gitu kan. Terus gimana? Iya ini baru. Oh nggak boleh? Membahas. Iya. Katanya kayak itu. Dihindari gitu kan. Strategi dulu kan gitu kayak regulasi, terus peraturan kayak gitu. Terus gimana? Ya ini dikasih. Oke, lanjut ya. Aku kira Miss Rifta mau komen di paragraf ya. Sorry, Miss. Before the laws were imposed, employees were forced to fulfill the project without consideration of work-life balance, as the workers had to work long hours, which can be dangerous physically and mentally. The workers will be exhausted and felt demotivated, leading to bad outcomes, being detrimental to organization. Even worse, long overworking increases. Long hours working gitu ya, atau working for a long time gitu ya. Working for a long time increases accidents to the employees since they lose their concentration while they are operating machine.
causing fatal accidents like crashes, part of crushing part of their body or even die. Oke. Nah, oke. Ini sebenarnya udah oke, 106 kata. Miss, siapa tadi Miss Widya? 106 kata, tapi pas di example-nya ini sebenarnya masih kurang kurang spesifik nih. Jadi belum kelihatan kayak accidents-nya. Belum kelihatan kayak example-nya. Gitu ya. Oke, Miss. Thank you, Miss. You're welcome. Sekarang Miss Luaili. The safety of workers in the workplace must be guaranteed by law. The reason is that the company forced them to work for long hours while they have limit of physical endurance. If they are exhausted, okay. They may find difficulty to concentrate. Hence, the result is bad outcomes or fatal accidents. For example, many accidents in the workplace caused by driver work for a whole day without rest well. Hence, traffic accidents because they have gotten sleepy. Okay, traffic accident happen because they gotten sleepy or exhausted for the past year. Oke, cuman example-nya masih kurang spesifik ya, Miss Luaili. Dan coba dari sisi ini masih kurang panjang nih. Ditambahin lagi ya. Yeah, Miss. Thank you, Miss. You're welcome. And then I guess this is the last one from Mr. Chandra before we end the session. To socialize labor laws to manage the working limit hours is imperative since there are significant problems of fatality, accidents, and death. Maintaining the work balance has a purpose to prevent the problems to keep brain, body, and spirit fit. When an operator does a job to monitor production, taking long hours due to many orders, worker stamina will decrease slightly, causing unsafe action. Okay. Unsafe actions such as sleepy, fatigue. Oke, kalau misalnya mau unsafe action, harusnya di sininya adalah such as action-nya itu, refer-nya ke action-nya itu. Causing unsafe. Ya, jadi kalau misalnya decrease slightly, sleepy or fatigue, causing unsafe action such as misoperating the machine atau apa. Jadi such as-nya itu refer ke action-nya, ya. Yes, Miss. Worker stamina will decrease slightly, causing unsafe actions. Accordingly, there is an expected. Langsung sampai sini aja. Tadi misalnya langsung such as apa? Such as misconduct the procedure, gitu ya. Or apa gitu ya. Hence, government must put the serious attention for protecting workers. Okay, as a result, the number of victims might show the implication of a decline trend due to imposing the law. I don't know about this one. Victimnya maksudnya, aku kurang dapat ininya, apa namanya, kesinambungannya. Victim apa nih yang dimaksud? Yang mana, Miss? Ini nih. Ini yang the number problem fatality, accident, and death. Oke, mungkin langsung gini aja ya. Ini pakai you can add example here ya, add specific example here gitu ya. Specific example here and then you udah done gitu. Nah, ini belum pakai must put. Sebenarnya nih udah ada maksudnya regulation-nya udah ada. Pertanyaannya adalah kenapa kok sampai ada regulation itu gitu. Oh, gitu ya, Miss. Jadi bukan some kind of suggestion, beda ya. Iya. Oke.
Nah, tinggal example aja nih di sini nih. Ya. Oke. Dah. I think that's all for tonight. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini dan sudah berbagi ideas-nya dan sudah coba writing langsung. Thank you, Miss Thank you Tika. semuanya. Kita lanjut lagi pekan depan ya. Oh iya, pekan depan. Thank you. Iya, bye. Thank you, Miss. Ya.